मो मुहर उठे मो कान ताधा हे थोड़े तो मो कान काले सकाळ हम घर बाहर कर ये कॉलोनी विदा कर दो रात 2टा रे एठी बम फुटौ मोर मोर बंची छी मो बम फुटै गिरी ये सोसाइटी रे लोक हम बाहर कर देबे कोन रस्सी भले अछि तब टाणी छी सीधा बोला मो आखी के तो सागे सागे हैप्पी बर्थडे न कहते मो मूर्छा पड़े केते बयस होला तथास्तु तोर इच्छा पूर्ण हो नंदी खंडे मिलला पिंधिया को याको खोली के बाहर कर मोड खड़खड़ सरप्राइज अछि थंबनेल तो आपण माने जानि सकथिबे कि आज रो वीडियो टी को टॉपिक ऊपर बेस किंतु एटा गोटे नॉर्मल बर्थडे सेलिब्रेशन नुह काहे कि ना एटा गोटे टॉप सीक्रेट सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन सेति ପାଇଁ कि एटा बहुत 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 स्पेशल तो भाबिली कि मोमेंट सब कैप्चर करी आपण मानक सहित मु शेयर करबी जेमिति कि आपण माने भी देखिबे विथ मो पाखे भी सब दिन पई कि मेमोरीटा कैप्चर हेकी रहिबो आ एबे मु सब मोर सामग्री धरि केठी बसिची बोली काळे खाई सैला परे बेलून कुंकु खाइबा हजम हे जो सेतिले खाइबा पूर्व एति कि मु फुकी दे दिली एबे खाइबी सारी सब काम सारी की बसी पड़ी जे बाकी सब आपको सब सबजी करी आज तो साइज करी सरप्राइज मासी जब आसवे से बर्थडे सेलिब्रेशन खाली पोस्ट करी किंतु कहली ना एसो मेहनत भी तो देखेबा दरकार आपण मानकु नुह आपण मानक पई केते नुह जहां पई कि बर्थडे सेलिब्रेशन जो मु करूची सरप्राइज तांकर ए मेहनत देखिया दरकार काहे ना एतरो काळे से बुझी जबे कि ना ना पिलाटा एते कष्ट करूची ता पई भी केतो बळे छोट बड़े सरप्राइज ताको दे दिए समझ रहे हो मैं जानची एटा देखला पर निश्चित केबे ना केबे तो किछि गोटे सरप्राइज देबे शाबाश बेटा केक रो फोटोटा भी देखिए मो फेवरेट बटरस्कॉच तांको तो किछि फ्लेवर पर्सनल सेमती किछि फेवरेट नहीं मोर बटरस्कॉच बहुत पसंद बटरस्कॉच मो फेवरेट आ मोर जो जो जिंस फेवरेट मते जो फ्लेवर जो आइसक्रीम रे जो फ्लेवर पसंद केक रे जो फ्लेवर पसंद मते जोटा पसंद तांकर से गोटे फेवरेट हो जाए घरे थिला बेले मोर बहुत इच्छा थिला कि एमती किछु गोटे राको में गोटे सरप्राइज प्लान करिया में काना मते सरप्राइज जति की पसंद म सेति की दबा पसंद सरप्राइज कि आउ दो जण सरप्राइज रे से जो ताको जो एक्सप्रेशन को देखिबा मते बहुत पसंद किस केमती का एक्सप्रेशन केमती का आसी किंतु घरे चाहे किंतु ही पारेनी सरप्राइज दे पानी दे ही पारेनी ना से आसु आसु ड्यूटी रो आसु आसु बाटा परे ही जाइथिबो आ तापरे तांकर बस एक्सप्रेशन मोर कैप्चर करिया अछि तो जेंति जेंति भाबी छि बोलर बोलर सेंति सेंति सब हे जाऊ सेति भी मु रखी छि माने से केतो बडे आसीबे कोन करबे सब मो पाखरे पहुंच जा पई सेति भी जणे छोटा भाई जणे अछि ताको भी मो प्लान में शामिल कर देई छि से आसीबार 5 मिनिट थी पता कुछ मुझे हाय मैसेज कर फोन करिबोनी गाय जानबे अछि से हम तळ बिल्डिंग का तळ रूम रे रहउछंती ताको भी मो प्लान में शामिल कर देई छि गई जे हाय मैसेज कर दो अच्छा हो महान व्यक्ति को ये जाननी तो एते तो नहीं बाबा
ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଆଉ ଇଏ ବି ଅଲଗା ପରିକା ଡୋର ଅଛି ଆକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଭାବିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିବି ମୋତେ ତ 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହାଇ ମେସେଜ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ତ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ସେଟ୍ କରିଦେଇକି ଲାଇଟ୍ ତ ଯାହେଲେ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିବ କବାଟ ଖୋଲିକି ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ଧରିକି କେମିତି ତାକୁ ଟାଣିକି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିକି କହିବି ସରପ୍ରାଇଜ୍ କିନ୍ତୁ ମନର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଟାଣିଲା ଯଦି ନ ପାରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ହିଁ ଆଣିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଫାଇନାଲ୍ ସେଟଅପ୍ ଏମିତି ଯେତିକି ମୋ ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ଥିଲା ସେତିକି ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କି ପାରିଲି ନହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଥିଲା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଠି ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବେଲୁନ୍ ସବୁ ରଖିବା ପାଇଁକି ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ମୋ ପାଖେ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ମୋ ଚୁନି ଫୁନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ୟାକୁ କରିଛି କେକ୍ଟା ମୁଁ ଓପନ୍ କରିନି କାହିଁକିନା ଏବେ ବି ଆସିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ୍ ଆସିବ ଖାଲି ଏ ବକ୍ସଟା ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଏଇଟା ରଖିବି ଫାଇନାଲ୍ କରିକି ଆଉ ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଲା ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ବଳ ଥିଲା ସେତିକି ମୁଁ କରିଛି ଏମିତି ସବୁ ସରିଗଲା ଖାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଯାଏ ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ବାକି ବାସ୍ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ଭାବିଛି ବାସ୍ ସେତିକି କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯାଉ ହାର୍ଟବିଟ୍ ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୋର ମେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଥାଏ କମେଡ଼ି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖିକି ହସେ ଆପଣମାନେ ବି ହସନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମୋତେ ମେସେଜରେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋଷ୍ଟଲି ସେଥିଲାଗି ବି ମୋର ମେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି କମେଡ଼ି ଥାଏ ବାସ୍ ହସେଇବା ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କି ଲାଇଫ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲିକା ଜମାନାରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରିସିୟସ୍ ହେଉଛି ଖୁସି ରହିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖୁସି ରହିପାରନ୍ତିନି ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ସାରା ମ୍ୟାଚିଓର କଥା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିଦେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ହେଇକି ଅଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ସେଇଠି ଅଛି କେମିତି ସେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ରୁମ୍କୁ ଆସିବେ ଦେନ୍ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କହିବି ସେ ଯାଏ ବା ସେଇ ଯାଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ନ ହେବା ଦରକାର କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଗୋଟେ ହେଇଛି ବୋଲି ବାସ୍ ସେଇ ଯାଏ ସମ୍ଭାଳି ଦିଅ ହଁ ମଙ୍ଗଳା ସେଇ ଯାଏ ସମ୍ଭାଳି ଦିଅ ବାସ୍ ହଁ ଏବେ ମେସେଜକୁ ଅପେକ୍ଷା ମେସେଜ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ମୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି ସେଠି ବାସ୍ ମୁଁ ମୋବାଇଲକୁ ସେଟଅପ୍ କରିଦେବି ତାପରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ପୁରାପୁରି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେବ ତାପରେ ମୁଁ ଡୋର୍ ଖୋଲିବି ଆଉ ରିଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାପଚର୍ କରାହେବ ଆଉ ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଏଇଟା ବି ଲୁଚେଇକି ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି କିଛି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଣିଛି ବି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଗେସ୍ କରିଥିବେ କି ମୁଁ କିଛି ଆଣିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ତ ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଆ ତା ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଏତିକି ଏଇଆ ଥିଲା ଏମିତି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇସାରିବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଭିତରେ ଲୁଚା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ତା ଭିତରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁକି ଦେଖାଯାଉ ଏବେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଆସିଲେ ଦେଖାହବ ଟାଟା ମେସେଜ ମିଳିଗଲାଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ अभी मजा आएगा ना भिड़ो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया गेस କରୁଛ ମୋବାଇଲଟା ରଖିଛି
କେସ୍ କରୁଛ ମୁଁ ଜାଣୁନଥିଲି ଏଥିରେ ପାହାଡ଼ ଏତେ ଜୋରେ ଫୁଟିବ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ନର୍ମାଲ ବୋଲି। ମୋ ହାତ କଣ ହେଲା? ଭଲ ହଉନି। ମୋ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆଖି ମୁଁ ଜାଣୁନଥିଲି ଏତେ ଜୋରେ ଫୁଟେଇବ ବୋଲି। ତୁ ମାରିଦେ ମୁଁ ଜାଣୁନଥିଲି। ହାପି ବर्थଡେ। ହାପି ବर्थଡେ ରାତି ଅଧରେ ତୁ ବମ୍ ବମ୍ ଫୁଟେଇକିରି ଏ ସୋସାଇଟିରେ ଲୋକ ଆମ ବାହାର କରିଦେବେ ଆଉ କଣ ହାପି ବर्थଡେ ତୁ ପୁରା ସବୁ ମଜେଇଛୁ ମୋତେ ମଜେଇକିରି ମୋ କାନ ତ ଆଧା ହେଇଯାଇଥିବ ତୁ ମୋ କାନ ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଛୁ ମୁଁ ଜାଣୁନଥିଲି କେମିତି ଫୁଟେଇ କରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଣି ମୁଁ ଜାଣୁନଥିଲି ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣୁନଥିଲି ଏଥିରେ ନିଆଁ ଥାଏ ବୋଲି। ଏତେ ଜୋରେ କଣ ଫାଟିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ତୁ ଫାଟେଇଲୁ କୋଉଠି ମୋ ମୁହଁରେ ରଖିଦେଇଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ କାଳେ ସେ କାଗଜ ଥବ କାଳେ ତଳେ ପଡିବନି ସେଠି। ତମେ ତ ଘର ଭିତରକୁ ଆଇବନି। ହାପି ବर्थଡେ ନା ମତେ କି ବଡ ହାପି ବर्थଡେ ହାପି ବर्थଡେ ହାପି ବर्थଡେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନିଜେ ସକ୍ ହେଇଗଲି। ଏତେ ଜୋରେ ଫାଟିଲା ମୋ ହାତ ତ ଫାଟିକି ନଖ ଗଲା। ଇଏ କଣ ହେଇଛି ଭିତରେ ପଡୁଛି ଟୋଟାଲ। ମୁଁ କିଛି କହୁନି ବୋଲି ମୋ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି ସେ କଥା ଦେଖ ଖୁସି ଆଉ କେମିତି ତୁ ମାରି ସାଇଲ ଧରିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ ମୋର ଲଗେଇଛି। ଆଉ କଣ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ ପଡ଼ିଯାଉ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ନା କ'ଣ ଏଇଟା କହିବାକୁ ବଦଳେଇଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନା କ'ଣ ତାପରେ କ'ଣ ଫୁଲଫିଡ଼ି ମୁଁ ଫୁଲଫିଡ଼ି ହେଇଛି ତଥାପି ତ ଭାବି ତ ନଥିବ। ତଥାପି ତ ଭାବି ତ ନଥିବ। ମାଇନ କାଇଁ ସେ ଯୋଉ କହିଲା ଆଉ କଣ ଆମ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ପ୍ଲାନ୍ କଲେ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ସେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଡେରି ହେବ। ଡେରି ମାନେ କେତେ ଡେରି? ସେ ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ତି କପତ କପତି ଚିନ୍ତା କି ଆଣେ ମୁଁ କହିଲି ଖାଇ ହବନି। ମୁଁ ତ ପୁରା ସବୁ କିଛି ମୋ ମୁହଁରେ ଉଠେଇବି ତମେ କଫୁ ଅଦାଳନି ମାନେ ମୁଁ ଟେନସନ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାପି ବर्थଡେ ନ କହିଥିଲେ ମୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଳେଇଥାନ୍ତି। ଏ ମୁଣି ଯୋଉ ଆଖି ଯିଏ ଫୁଟେଇ ଦୂରକୁ ସାଡ଼କୁ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବି ଏଇନା ମତେ ନ ଜଣେଇ ସବୁ ପାର୍ସଲ ମଗେଇ ତୁ ଏଠି ବେଲୁନ ଫୁଟେଇ ତୁ ଫୁଟିବି ତୁ ଏଠି ଏତେ ଜୋରେ ଫୁଟେଇ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ବି କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି ଏ କଲୋନୀରୁ ବିଦା କରିଦେବି ଆଉ ରାତି 2ଟାରେ ଏଠି ବମ୍ ଫୁଟଉଛୁ ଭଲ ବନୁଛୁ। ହାତରେ ମୋର ଫାଟିଲା। ମୋ ହାତ ଏମିତି ହେଇଛି ଫୋକସ୍ କରୁନି ଛେନାଗୁଡ଼ କ୍ୟାମେରା ମୋ ହାତ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିକି ଥୋଡ଼ି ନା କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଏମିତିକା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏତେ ଜୋରେ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏତେ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ମୁଁ କେବେ ବି ରାତିରେ ଆକୁ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ କଥା। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏମିତିକା ବ୍ଲାଷ୍ଟର ବୋଲି ମୁଁ ଆକୁ ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ବୋଧେ ଆସ୍ତେ କିନି କଲେ ଇଏ ହବନି ଏଥିରେ ବୋଧେ କାଗଜ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସେଠୁ ଜୋର ଟାଣିଦେଲି କାଗଜ ଟାଇପ୍ର ହେଲେ ଉପରକୁ ଉଡ଼େନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତମ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଦେଖେଇଲି ଯେମିତି ଟିକେ ପଡ଼ିବ ତମ ଉପରେ କମ ପଇସାଟା ତ ଉଠିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ହବନି ତମେ ଯେମିତି ପୁରା ମୁଁ ତମ ରିଆକ୍ସନ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତମେ ପୁରା ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତମ ମୁହଁ ମତେ ତ ଏକରେ ହସ ମାଡୁଛି ମତେ ଲାଗିଲା ତମ ତ ବେହୋସ ହେଇଯିବ ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇଗଲା। ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ମୋର ଯଦି ମନେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଇଏର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଆରେ କପଡ଼ା ଧରି ସେ ଓନିକୁ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଦେଖିଲ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଏ ସେଟଅପଟା ଟିକେ ଦେଖୁନ ସେଟଅପଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ। କେକଟା ଦେଖ ଟିକେ ମୋ ଫେଭରାଇଟ ବଟରସ୍କଚ ମାନେ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ଏଟା ବଟରସ୍କଚ ନା ମ୍ୟାନିଲା ଏଟା ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ବଟରସ୍କଚ କରି କ'ଣ ମୋ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା ମୋ ନାକରୁ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ଏପଟ ପଟୁ ପାଣି ବାହାରିଲା। ମୋର କ'ଣ ବାଁ ପଟ ନାକରୁ କିଛି ନାହିଁ ପାଣି ବୋହିଲା ବିନା କାରଣରେ। ସେମିତିରେ ମୁଁ ଏ ମୋବାଇଲ ପିସି ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ଆମ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ବସୁଛୁ ବା ଇଏ ଆହୁରି ଦେଖୁନ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଆଉ
ये आहुरी मो आखि फुटौची बम फुटौची ମୁଁ ତ ମୋ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବି ବୋଲି ଏତେ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ କହି କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ କର ମ୍ୟାସେଜ୍ କରିକି ଆଗୁଆ ଆସିବ ବୋଲି ଇଏ କର ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଆସିବି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଣିଷ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗେସ୍ କଲା ଇଏ କବାଟ ଗଲା ବେଳକୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ଲଗେଇ ସେ ଯାହା ବି ଟିକିଏ ମୁଁ କହିଲି କି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ରାତି 2ଟାରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କାହିଁକି ଲଗେଇଛି ପରଫେକ୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି ଯେଉଁ ନିଦରେ ଉଠିଲେ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଂ ମୁଁ ସେଇଟା ଗେସ୍ କରିପାରିଲି କିନ୍ତୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ବର୍ଥଡେ ବେଲେ ବର୍ଥଡେରେ ଇଏ ସେ ଯେଉଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଧରିଥିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେ ଏଇଟା ଫୁଟିବ ଏତେ ଜୋରେ ତାର ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ନାହିଁ ସେ ତାକୁ ରସି ଭଳିଆ ଅଛି ତାକୁ ଟାଣିଛି ସିଧା ପଡ଼ିଲା ମୋ ଆଖିକି ହସୁଛୁ ତୋର ସେଟା ଲଖଟା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଲଖଟା ପୁଣି ସାଇଜ ହେଇଯିବ ନଖଟା ଫାଟି ଯାଇଛି ଟୋଟାଲି ଯେମିତି ଫାଟି ମୋବାଇଲ ଫୋକସ୍ କର 2018 ମନେ ଅଛି ଟି ତ ବର୍ଥଡେ ମୁଁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲି ଏଇଠି ଆଚ୍ଛା 2020 ରେ ମନେ ଅଛି ଟି 2020 ରେ ମନେ ଅଛି ଟି ଯେ କେତେ କଣ ହେଇଗଲା ଆଖି ଏବେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଟୋଟାଲି ତେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଏରେ ମୁଁ ଇଏ ଏତେ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପୁରା ଢୋ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସିଏ ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ହବନି ନିଅ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଟିକେ ଡ୍ରେସଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ କିଛି ଦିନ ନାହିଁ ସିଏ ଭାଇନ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲା ଆମେ ଉଠ ସିଏ ବସିବ ଯାହା ଇଏ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯୋଗୁ ହେଇଛି ସିଏ ଗୋଟେ ରାତି 12ଟାରେ ୱିଶ୍ କରୁଛି ଇଏ ମୁଁ ମୋର ଟୋଟାଲ ଶୋଇଲା ଭଳିଆ ରୋଲ୍ କରିଥାନ୍ତି अबे साले ବେଲୁନ ଫୁଙ୍କି ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପଳେଇଲେ ବସ ନଦୁଅ ଯାହା ତ ରିଆକ୍ସନ ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ବେହୋସ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ସେ ପୁରା କାଟ ହେଇକି ସାନ ସିନ ଜାଣିନ ତ ବାବା ଚାଲ ବିରାଜମାନଙ୍କର ଟିକେ ଲଗେଇଦବା ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ କାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ ଦିଆ ହେଇଛି ମତେ ମୋ କଣ ୱିଶ୍ ମାଗିଲନି କଣ ୱିଶ୍ ମୁଁ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ଯାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ वो सरप्राइज केमती लागला हैप्पी बर्थडे टू यू आ लास्ट को कई आगुटे अछि हैप्पी बर्थडे केते बयस होला की होरे दियो तो मुझे साड़ी दूनो तू खाउनु जा जन्मदिन से आगो खा एरे मत देख आसे फास्ट टाइम केक भी तुम खाइबोनी कि ना होइला कतली तोरा ओती देखि जाउछनी माने से मो हाथ रे केक खाउ ना दियो माने तो तमे कोरोना को एकदम हाई भी आ गोटे जिंसटा भी अछि अरे मजा आएगा ना भिड़ो आराम से बाहर बिले मुसा अरे आराम से बाहर कुछ नहीं ये दिन पड़िबोनी सी बाहरी होनी सी तो टेकी बाहर करनो सेमिति बाहरी होनी ताको याको खोली की बाहर कर कोन खड़खड़ सरप्राइज अछि डोर गाडा जो भाई नमो लिमिट का से क्रिकेट जैसे सीमित हो जो तरह छी तो ये नो टाइम मारी दिली काई आनी दिली तो तोरे सो मने मो अज्ञान अंदर तू सब मगे देख रख दीजो हां खोल आवडे जिंस मिल गला जोताटे बढ़िया लागै को जोता मगे काली तते कहूथिली काली बाबू कहू गाय तो डिमांड आज सेटा कहते रहते कॉल करिकी जेतना ये जुर्माना करबे हेई पर भिडियो रही परिबो मु ना जोताटे नहीं किया कोण तो मु कोन लागु को जोता इतो नहीं तो मु कोन लागु को जोता इतो सेई जोता है तो कोंदा नाइट्रो नाइट्रो सी कोन उमा ना तेरे ऊपर जाइन तो तू उमा ने मु जाई परिबिनी
ମାନେ ମତେ ଏତେ କମ ଦାମ ଭାବୁଛ ମୁଁ ପୁମା ଯାଇ ପାରିବିନି ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଏଇଟା ହଉଛି ରେଡ୍ ଟେପ୍ ଭଲ ପିଲା ରେଡ୍ ଟେପ୍ ଯୋଉଟା ଫୁଲଟା ଖୋଲିବେ ରେଡ୍ ଟେପ୍ ଦେଖିବ ନା ରେଡ୍ ଟେପ୍ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଏଇଟା ଭାଇ ସି को तो प्रोफेशनल कैमरा वाला ଏଇଟା ये जो सीधा कैमरा ଏଇଟା ହଉଛି कैमरा रेटिंग ही रुआ कैमरा रेटिंग ही पुअर और कैमरा मैन रेटिंग नहीं 100% सियोर एटा स्नीकर ना खोल के रखी दे तो ମୁଁ କେତେ ଦେଖିବି ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ସ୍ନିକର ବୋଲି ଆମ बर्थडे गिफ्ट तो एटा भी गिफ्ट ही थिला हां सेही दीटा को देखो एका संगे दीटा बर्थडे गिफ्ट मु माने जहा जहा वीडियो रे कहिथिली सब सीधा उल्टा कर देले मु रिएक्शन चाहूतली रिएक्शन देले नि गोटा स्टैच्यू हि टिया आइकरी तापर टले बसी पइले तळे मु लाइट को देखले मन नाही तापर कहिथिली कि फास्ट ताको ड्रेस देबी ताकू लागिवो कि सरी गला एति कि सब थिला आ किछि नाही से ड्रेस धरि को जति एति कि आ किछि नाही जहा जहा मु भाबी थी अच्छे धन्यवाद आपको आगुरु राजा महाराजा जमाना रे तांको जे खुशी है जैसे खुशी रे माने कहते कि जहाँ मागुଛୁ माने बुढ़ा भगवान जहाँ मागुଛୁ मागे तापर राजा महाराजा तांको सुना जिंस सब काढी दे दियो तो हमर तो सिगुडा नाही तमे तो एइटा तो कहि पर कि कोनटा किछि मार कोन एबी अछि कोन मागुछु माग ना मोर पैसा दरकार तमे कुह कि तोर कोन दरकार को एमि तो कहि परिबो सेति को मते कहिया को पडुछि खाली मो मोबाइल रिचार्ज करियो सॉरी तमे मते कहि जो पुमा तोर रेंज नुआ माने रेड टेप तो तमे भाबी भी न थो मोबाइल रिचार्ज करिवो आउ परदिन बुलिया को नै कि जीवो किछि बाना मु सुनिबिनी आउ किछि भी कहिबोनी जहा कुहाबो जहा कुहाबो एटा करबी हां सेटा करबी हां एटिक जीबी हां एटिक जीबी हां सब हां कोड जीवा जुआड भी मु कहिबी भाबिनी खाली एटा प्रूफ हां एटा होची प्रमाण हां कुह कुह तथास्तु कुह तथास्तु तोर इच्छा पूर्ण हो संपूर्ण हो गाँ को जीवा गाँ को जीवा कत टोटल कहिबिनी गाँ को जीवा भाई मो दिन कोन गाँ को जीवा हौ सरला तो वीडियो एंड करो गोटे सरप्राइज भल सरप्राइज टे देले मोर बंची छी मु आगे कोटी देखा ठीक आ कोन हे देले आ किछि दिन खराब जिनसटा आगो कयो भल जिनिस एगुडा को तुमको आ देखा जाउनी जे कुटिया सब करछि मते लुचि तो मते लुचि किछ पार्सल मगैछो आज बार पार्टी करथि बहुत कष्ट करछि बेलून फुंके हम का बेलून फुले बागी नाही मेसिन ते फुंके पार्टी रे सब फुकैछि बेलून बहुत कष्ट करछि आ मोर लाइफ रे फर्स्ट बर्थडे सरप्राइज एटा आ पूर्व गाँ रे थिला बेले जणा तो पड़ जाए एठी म आज भूली जाइथिली मोर बर्थडे बोली मो मन ही नहीं जा हिथला वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिया में कुआ हां लाइक कमेंट शेयर कर गाँ राती अधरे हम 3 रे शूट करूछु आ कष्ट बहुत हेछि ड्यूटी सारी के आसी के कर फैन स्पेशली बंद करी कि एठी मणिस गोडो को देखो जाला नाळ एकाडी हलै तो सेति की थाउ काली रातिर बर्थडे सेलिब्रेशन पर मत ये नहीं कैफे को गोटे नहीं आसी ये निजे निजे ऑर्डर करी तार निजे निजे पीऊँगी मुझे भकुआ भाया बही मु तो कॉफी पीबी नहीं तू तो पीबू गोटे चाह पीबी जाऊँगी गोटे मसाला टी जाऊँगी पीबी तू कॉफी पी भगवान तो गुरुवार तो हम तो ड्यूटी थिला कोडा तो बुलिया को नेलनी कॉफी भी गोटे दबो हां पी जा हेलो सांग माने तो काली राती सेलिब्रेशन तो सरी गला जति कि जहा आज छुट्टी जेहेतु नथिला तो खाली आसीथिलु मंदिर खाली ठाकुर का आशीर्वाद नबा पई कि आ गोटे कैफे जाई कि कॉफी टिकी जाउछु घर को काली काली छुट्टी अच्छी अगस्ट 15 रे पताका ओ पताका हमर काली पताका उत्तोलन तो काली छुट्टी अच्छी काली जदि जीवु बड़े बुलिबा पई ताले तार व्लॉग 2 ରୁ 3 दिन भितर पहुंच जीवा आपण पाखे
तो एबे जाए वीडियोटी देखिथिबारु आपण समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आउ वीडियोटी भल लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करेंगे आउ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आउ वीडियो तो ब्लॉग तो नुह बेसिकली किंतु तार मोटिवटा यहाँ कि लाइफ रो सब मोमेंट को एंजॉय करने कथा कहीं काली कौन हम से कहीं जानी ना। तो जो जो छोट छोट मोमेंट अच्छी एंजॉय करूँ निजे खुशी रुहतु आउ अन्य मानक खुशी कारण सब कि बनतु से जय जगन्नाथ टाटा।